فما يغدم ولا من يغدم بغريره فما Baronita kamusokorore fama nita tunungoroba ye fama irega buriro kwasa ya dada kaga buriro kunti yakuno kaga buriro kuswaro bakuno kaga buriro kunaji baro kaga buriro kunna fulo baro iya buriro kufini bakuno iya buriro kumimita mwala kiti mabe kitili ya dala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى mbaden cheni muso demiseni ni makoroba mbi bela jenefu kɛrɛnkɛrɛnnenya na an kanubagaw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo an b'a ɲini ala fɛ ala ka sababu ɲuman kɛ ne ni aw ye olu la hɔrɔnw kosɔn yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala ye dugukolo da alakira kanu ka sankolo da alakira kanu na n b'a ɲini ala fɛ yarabbal alamin ala ka ɲɛnamaya hinɛ kɛ ne ni aw yɛrɛw kan inshallahu ta'ala nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ direct kɔnɔna na safi de jugu faga muri alhamdulillahi rabbil alamin nin ye turabu de jinɛ sow ye an'a mɔgɔ sow i b'a dɔn jinɛ so ye 8 ye maa so ye 8 ye turabu-den na n'i ye janfa alimami ta o ye jinɛ so ye nabilayi adama ye jinɛ so ye malizu ye jinɛ so ye bayaro ye jinɛ so ye lomara ye jinɛ so ye
Mangoshi ye jinɛso ye, Lawo Sene ye jinɛso ye, Tɔntigi Gariya ye jinɛ musoman ye. Nga an bɛna ye yan laturu dɔnbaga caman kɛrɛnkɛrɛnnenya ne tɛ siran ka kuma fɔ dɛ. Ne y'o de fɔ, ni ne y'a fɔ n'i bɛ se ka jinɛ jigi b'a jigi. Bilahi ni ma se ka jinɛ jigi kungo de b'i bolo. Parce que bibi na ne y'a ye dɔw bɛ ka ngalon dɔ paratigi tiɲɛ b'a kɔnɔ. Mais ko ne ko n k'a bɔ n'o bɛɛ ma sini à partir de 14h30 bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ page belebeleba sanfɛ n'o page ye Safi D YouTube kan min na tɛ tobi Masa Solomana na k'a ɲɛ jira aw la. Ne t'a ten ko n bɛna fɔ video wɛrɛ la dɛ, ne b'a ɲɛ jira a la. O fana tɛmɛnen kɔfɛ ni n bɔra yen bala don dɛ, bala fagabali bilahi. Ni n bɔra yen dɔw b'a la ka sɛbɛnni kɛ papier kan. Ko laturu bɛ bɔ papier kan a yɛrɛ ma. Filomaniya baaraw n bɛna o dévoiler. N ka sira kun tɛ quoi, mais u donna n gasi la de, o de la n bɛna a dévoiler. O la n'i ye nin jinɛso in ta k'a lajɛ, n'i yɛrɛ laturuso ta k'a lajɛ, i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ la non ale b'a fɔ sa ko ale bɛ jinɛsow bɛɛ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔsow ye. Parce que bibi in na ni dɔw ye dɔnni ye dɔrɔn k'a fɔ ko dɔnni don, olu b'u ka création de texte, création dans la tête, c'est-à-dire penser pour faire quelque chose alors que o yɛrɛ dɔnni t'u la quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez mes abonnés. O bɛ miiri ka baara dɔ kɛ ka sɔrɔ baara in yɛrɛ dɔnni t'olu la. O la an bɛ min ɲini Ala fɛ o ye Ala ka faamucogo ɲuman d'an ma ye. Ne ka abonné o belebeleba natɔ don kunnamaba feere. Nin ye jinɛso sanfɛtaw ye, ni maa o maa ye jinɛso wɛrɛ jira la min ni nin tɛ kelen, a fɔ Safu D de ko a ma ko ngolontigɛra don, a tɛ fɛn dɔn laturuko la. Sisan laturu jumɛn ye adamadensow ye. Nka adamaden ninnu fana na i b'a dɔn k'a fɔ hɔrɔn b'a la han, fɔ ko kuma ninnu faamu dɛ. Adamaden ninnu na hɔrɔn de b'a la laturu ninnu kɔnɔ. Hɔrɔn b'a la, dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ hɔrɔn ye. Dɔw bɛ yen olu y'u ka hɔrɔnya sɔrɔ cogo di fana, o cogoya nasira bɛ laturu kɔnɔ f'a k'a faamuya. Ne bɛ taa sɔrɔ kalanso bɛ dɔw fɛ yen, ni ne y'u ye o hinɛ bɛ ne minɛ bilahi lezi laturu karamɔgɔ a hinɛ de bɛ ne na parce que nkan tɛ minnu bɛ a kɛ ka ɲɛ, ne bɛ laturu karamɔgɔ baden don minnu b'a kɛ ka ɲɛ, olu ni ne tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la, wa hali ni t'a kɛ ka ɲɛ ne tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Mais n'i yɛlɛla ne de kan, ne bɛ bɔ ka faniya in de jira mɔgɔw la pour ne pas que a ka fɔ ko dɔnnibaaw ye ngalontigɛla ye, n'o tɛ ne ka n b'a la, ba ɲɛ cira suruku ka foyi t'a la, bilahi a tɛ fɛn bɔ suruku la, walima suruku ɲɛ cira ba ka n b'a la, o ye ba ka dogo jaabi de ye o. O laturu jumɛn bɛ yen n'olu ye mɔgɔso denw ye? A fɔlɔ ye taliki ye, filanan o ye ɛnzan ye, sabanan o ye kalalahu ye, naaninan ye Masa Solomana ye, duurunan ye Badara ye, wɔɔrɔnan o ye Nunkɔrɔ ye, wolonfilanan o ye Murde Zumana ye, seeginan ye Nabilayi Musa ye, n'o ko a ma ko kolaban den Musa. Badenw a y'a partager. Sunkalo sera sisan an kɛrɛfɛ. N bɛ fɛ ka fayida dɔ de di sani sunkalo cɛ. Fayida in b'a di Ala kama, Ala kira kosɔn. Wallahi ni nin kɛ kun ye ko mɔgɔw ka na Safi D fɛ, ya rabbal alamin, Ala kana nɔgɔya fiyewu. N ka dugawu y'o de ye, dangaden Ala ka a tere sigi a kɔnɔ ye, maa lebula Ala k'a malo, Ala kana ɲɛsin ne ma yan fiyewu. Sunkalo sera, an baden caman jɔrɔlen don, maa caman bɛ an na olu jɔrɔlenba don. U bɛna mun dun sunkalo kɔnɔ u t'a dɔn. Denbaya sigilen don ka baba kɔnɔ, a bɛ kɛ di? Ne fa laturu jinɛso denw i jija i k'olu sɛbɛn siɲɛ 8. Ni jinɛso den minnu filɛ sanfɛ k'a daminɛ janfa alimami na fo ka taa bila Tɔntigi Gariya la, i b'o sɛbɛn siɲɛ 8. I b'a sɛbɛn ka taa se tɔntigi ma tuguni, ka tila k'a sɛbɛn tuguni, ka tila k'a sɛbɛn tuguni fo siɲɛ 8. I bɛ tila ka na adamadenso denw sɛbɛn olu duguma fo siɲɛ 8. Tari ye kuma faamu. A bɛ bɛn 16 den 8 de ma. I tɛ sabali sa.
Allo? Aga to mbe direct la ko fe bi wole like sabal. Okay. Okay. D'accord, mina kila ka sebe ka chima. Ibe na page kan be direct la ça. Alhamdulillah rabbil alamin. Ni ya sebe o fana sebe shenshigi. O shenshigi sebe ne sisa. Ibe na munete. Ibe na simbe ba be faranyonga. Ilam nameo ne o de fe karamogo de buga kuma fe. Ni gere bude de nganye do karamogo. Ne ba yesa ni sa video faida blasa do ko gudo ko. Wallahi ne ya ba mbale ma badela YouTube ka abadi Facebook ka. Munu ba ke ganya fende ne no luche. Munu ba ke ganya fende ne no luche parce que olu ni net nyonye sera la. Oh parce que do be olu ba ke ne re Solomana mindi ambalema do be obi Solomana indi sebe ka abarake mo wi ka wara mino la do ba ke wafla do ba ke wasaba obu bolo de soro ala parce que ebi tuku karamo ko ka kalanga doni soro nyuma ta ko oh mais ebi karamo ko tika nyuma soro ko bi bo anofe na fanto no fe ya la si ça ne yabala nene trobu indi si sabta soro do ka page ke do ba ta sa ka faida fo ala nya fo tuko na bi kla ka fote ha aba barati ala ka baraka do tigila mo ko ngamunu mbata ka ku ka logiciel ne de bi faida mindi ku e de adi ikungo de bi bolu ngalobi nafanya oh ni bi chentike fe ibi ayira la ba fe bi kla ka fo en bi fe ka nge iye no de fo al ni ton ni wele ka faida de ma ne ba di ne ba tigi to ko fo ngoni de adne oh o ta jira ka fo chi don ba yo oh dongo la e o mi vle ni ibi nasi infla faranyonga karamo ke bi fe fla nyini nono ni di ne de ko ti ngon nono ni di iba kala ebe doche difle ngono bo blai ibi jija bini bi minute 00 sera bisu ina minute 00 aso e nono nyagami ala ani di nyagami nasi sebene na ka ba be jaba ke bi de oh a sebene na ka ba ni ya anyagama ala ebi doche difle ngono bo bla maintenant bi ti jo fe do sanve ebi kwala ni ka sungolo musa ka bela jene sorole ni ala ka je ngana bala maga do ife o kabala inda moko tala yere ka dorome mu ka singono no de fo murege mi demisen ya kono anga dai no tuna fo ko yere fo do anga teme ngana ibi kwala ka ban shegin sigoro mafla abe shen tan woro den shegin de ma shegin sigoro mafla ibi kwala shegin sigoro mafla ne fargolo jala bi soro kana do ni ibi sige bi sungolo fle fokata sungolo bamba ke de to fokata sungolo di ban toro kuma kado bala fajigi musa o chemanje ina tuguni anyine ne do fe ko ngana kana watan woro daludi kle sabakono ka soro ne alaga jen trobude nunu na ba fle jine so la trobude flana deuxième la tour qui est là qui s'appelle Nabilahi Adam oh allez to de Adama ibi bougie nyini waf bougie do be c'est bleu bougie bleu bu ba fo vert ngo bleu parce que ni ko rouge do bita noir d'état ni ko blanc do bita violet kata nyami ka kla ka fo karam ga fo ne to ede oh ibi bougie bleu de nyini ibi na asanvela la ibi na Adama den shegin chi sanvero la kwa oh Adama den shegi ibi na chi sanvero la aduguma ebe kla kana tonti garia no e laban e le dernier mi fle kelen ibi no fana den shegin chi bougie duguma ro la ka bougie entouré quoi a den shenge ka bougie lamini bougie farkolo kan quoi bougie kan ka alamini quoi do na yere nyinga abi kete de nyeba mbaka foto ko na de ba kete mais ni e follow sebe sans fait ka jigi ibi espace double pour ne pas ka ni flana nga do no abi soro ka sebe o fana duguma ka jigi iba sebe asaba kelen na bekati ebi na solatul fati bismillah fatiha kalan shin wolovla ka dugukolo souffler na ka dugukolo fie na ka kala tuguni kana bismillahir rahmanir rahim kalan shin wolovla ka dugukolo fie na ka solatul fati kalan shin wolovla ka dugukolo fie na ebi bougie kelen ta ebo mene sani ka sigi ba fo ala ngar sigi watan woro la
sani sunkalo tile filanan do cɛ i b'o sigi buji in bi jeni k'a ban sini i bɛna kɛ i bɛna sɔrɔ hali buji ji tɛ yen n'a bi ɲɛ i bɛna sɔrɔ hali ji tɛ yen n'a ti ɲɛ i bɛna sɔrɔ buji yɛrɛ ma taa yɔrɔ jan yɛrɛ a bɛ fa ye ji bɛ yen fana t'a jira k'a fɔ a ma ɲɛ f'a k'a faamuya o kɔfɛ i bɛna filanan minɛ o ye tile filanan ye tile sabanan i bɛ sabanan minɛ o tile ti bɛn 16 b'a sɔrɔ i bɛ ka sunkalo musakaw san a barika ala ye anw dɔw kɔni ta ɲɛnabɔra kabini sunkalo yɛrɛ t'a dɔn a bɛ se o la an badenw a dɔw b'a fɔ k'a yɛrɛ bɛna fayida dɛsɛ a dikun ye k'a ka sunkalo yɛrɛ mɔgɔw ka n'a ka Allahu akbaru n y'o de fɔ mɔgɔ bɛ tugu i bɛ tugu a tɔgɔ bɔla n kɔnɔ ten i bɛ tugu kunatɔ kɔ n'a ye museli ni pɔnti bɛnnen ye walima wari ye i k'a ta parce que bolo t'ale la a tɛ se k'a ta i k'a ta walima i bɛ tugu fiɲɛ dɔ kɔ n'a ye wari ye k'i wari in dɔ ma n y'o de f'i ye ni kulogere bolila boli dɛ a m'a ye a y'a mɛn de bilahi safurula a m'a mɛn a y'a ye de ni kulogere kɔni bolila ko cu an ka taa dɛ parce que ale m'a ye ale m'a mɛn wa a y'a ye de o kumana i bɛ tugu a kɔ donc o de fayida tun bɛ yen k'a di aw ma nin ye laturuden min filɛ nin ye jinɛso ni adamaden sow ye ne kun tɛ fɛ ka don laturu kalan kɔnɔ mais ɲɛ bɛ denmisɛnnin dɔw la sisan a y'a fɔ ye k'o ye denmisɛnnin an b'olu dɔn n tɛ maa critiquer n ma na o kama n y'a falen don bɛɛ ma nka ko ne ka dɔnni ka kɔrɔ hali u faw si ye sigati kuma in na dɛ ne bɛ fɛ k'a fɔ u ye de u ka fani bɛ se yɔrɔ min na u k'a gulon ka da ye nkalon k'a dabila nafa foyi de t'a la fani bɛ gulon yɔrɔ min na bilayi fani u bolo bɛ se yɔrɔ min na k'u ka fani gulon ka da yɔrɔ n'o tɛ n'o tɛmɛna yɔrɔ kan nka na san'a ka gulon a bɛ gban dɛ san'a ka gulon a bɛ gban dɛ sabula san'a tigi ka se k'a jigin n'a ma taa jiri ɲini bilayi fani in tɛ jigin bilen o mɔgɔ dama damaw de bɛ yen u ti maa tɔgɔ fɔ wa n'u y'a lamɛn u b'a dɔn u yɛrɛ bɛ pagew créer u pagew kan alhamdulilayi ala ka barika don bɛɛ la ne bɛ tiɲɛ kan ne y'o de fɔ ne ye bala de nka na kɔrɔ tɛ ni magara la i bɛ maga i yɛrɛ la nka ma da n yɛrɛ la dɛ n dalen don ala ni n ba la ka tila ka n karamɔgɔ minnu ye n kanu k'u fo yan n bɛ docteur Jara fo a barika a ko k'a bɛ n sɔn a barika ye dɔnni na dɛ dɔnni n'i ma ko n ko n bɛ kɔrɔbiyaw dɛmɛ k'a bɛ n sɔn dɔnni na n'i y'a kɛ maa o maa la a farikolo tɛ tigɛ a ma kɛ fɔlɔ nka sa ma a baara fɔlɔ nka nana docteur Jara i foli bɛ nin kɔnɔ in kɔnɔ yan Jara k'a tila tuguni ka sefi di yan yarabi sanisi jinɛ 60 ni jinɛ 6 nka i da ko n bɛ tiɲɛ fɔ laturu de ye nin ye sa ne badenw aw kana ɲaga laturu dala foyi la min ye laturu jinɛsow yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔsow ye mais bi wallahi bi an bɛ dugukolo min kan bi an bɛ diɲɛ yɔrɔ min na bi a cayara dɛ laturu dɔnnibaga a cayara dɛ a cayara tableau bɛ bɛɛ ka so bɛɛ ko n bɛ laturu dɔn nka na laturu soden kelen kelen ne bɛ se ka te wuli n'a bɛɛ ye sunkalo fɛ a ye subi n kale na ala la laturu soden kelen kelen bɛ te wuli a bɛɛ la et puis mɔgɔw b'a temi comme u bɛna wajuliw fana kɛ sunkalo kɔnɔ partout bɛ yen nka laturu soden n bɛ direct de kɛ soden kelen kelen bɛ te wuli a la aw kɔni ta ye masa Solomana dama ye dɔ ne y'o de fɔ n'a filomaniya yɔrɔ don n b'o dɔ fɔ lahara ma a tɛ se ka bɔ n kalama o la n bɛ tila ka n'a jira mɔgɔw la n bɛ tila k'a kɛ n b'a jira mɔgɔw la a bɛ kɛ ni mun ye masa Solomana bɛ te wuli a tiɲɛ bɛ yan nkalon bɛ Badara bɛ te wuli a tiɲɛ bɛ yan nkalon bɛ Badara bɛ mɔgɔ kɛ namara ye a tiɲɛ bɛ yan nkalon bɛ Mangusi b'i ta tiɲɛ k'i lebu ka tumu don i la a tiɲɛ bɛ yan nkalon bɛ Mangusi b'i kɛ nafolotigi ye tile kelen ala bɛ sɔn tile kelen bɛɛ don fila tɛ tile kelen ne bɛ se ka jinɛ jigin i b'a jigin ne ka pa paga ne y'a kuma ne y'o dugawu de kɛ don o don n'a diyara i ye ala ka hɛrɛ mugu sura n'i kan min ye nafolo ni hɛrɛw ye ani arijinɛ kɔnɔ don n'a ma diya ye sanpere ka taa n'i ka denbaya ye ne ka foyi t'a la ne ka foyi mais ne bɛ n ka mɔgɔ dɔw kɔnɔ télé la u tɛ ka n ka jeune bila ka na mun na mun de bɛ yen de a ye commentaire bila ka na nka n'a nin de ye Safi den kun ye min kɔni ka da aw ma bi o de ye nin ye sisan a b'a ye page kan n ka page YouTube mɔgɔw b'a sɔrɔ sisan ala tɛ
ay dan so ay ni ko jitumu bala mangado aha ngana ninda murege ni min flè ni sansan ni gine so min flè ni papier vierge ni papier vierge sans faire on a gine so nshigi asebe shinshigi sans faire ika tere do bla ni mogoso to ika mogoso sebe o duguma fana shinshigi ngana sanu mugu doni ni warga mugu doni gala ka li moala ka papier sa fra shitulu moala ani li ika papier kuru ya fa ka kuru kata dakle la na jara doni ka siri ika ta tu iba tu ni mu iba do suruku golo ani waraba wolo ni dame golo iba tu no e ka ke juru kele me kungolo fla ko do ala ka ashori nyona ka do ichema ngana tani yere bi worsoro ala bi son tani yere dabale timine tani yere ala bi kunaja roba mangado oh nyeba la ko larhamu nebna larhamu de dima bininka larhamu yere minti mogo bla ni hakli bi jey bala kale ko ete fu bi durusili ki yere jine so yin sebe shenshegin tukuni mogo so sebe shenshegin kolongi se den shegin sigoroma fla bla la kolongi se mi ba ko folon ka bla la ikulo be mana ngabi ko ni kolonjiri e ba blola bi nono kene finga litri kele yele ma ko ne ba datu ke bita bla cimetière la ni asira sine bitata to ka ammi ali na kumuna to ka ammi ka munyena o elere hamu dani e bi la turu do ka soro mo ma fi ni papier jiri le bita so ka donta bo ko o ndi fayda wore da ka bli ndeme to do nana sungolo kama mana ni gama salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.